the program is also include for high school students, and then undergraduate programs, and also some of fellowship programs. So yes, I would like to introduce the first speaker today. Bang Muhajir, are you here? Yes, Kak Fani. Okay, all right. So his name is Muhajir, and he was English teaching education students in Universitas Syah Kuala. He was graduated in 2018, and he got some of amazing experience to get an opportunity to join YSEALI fellowship programs in English training, I believe, in the University of Montana, United States of America. And also in 2017, he got an opportunity and training in Alongkorn Rajabat University in Thailand. So it's not only in America, but he also get amazing opportunity in Southeast Asia country, such as Thailand. What an amazing experience. So he was also busy in Prepare English, and also a youth education center, and also private English tests. So he is teaching in some of places, especially to teach English for students. All right, so let's go on to Muhajir. So now time and place are yours. Thank you so much, Kak Fani. It is a big honor for me to be here with brilliant people. Should I explain in English or can I explain in bahasa Indonesia? Boleh mix, boleh English, boleh Indonesia. It's up to you. Yes. It's up to me ya. Okay. Jadi ini waktunya 10 menit ya, Kak ya? 10 minutes ya? Yes. Ya, sebelumnya good morning ya for everyone. How are you today, everyone? It's great. Awesome. Awesome ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. The program that I follow in 2017 is YSEALI Academic Fellowship. YSEALI stand for Young Southeast Asian Leader Initiative. Is a short exchange program to study in one of the university in United States of America, and I went in University of Montana at that time, and then programnya itu sekitar 5 minggu ya, nggak terlalu panjang, selama 5 minggu, tapi dibagi 3 tahap. So I study in the university for 3 weeks in the University of Montana, and then I moved to New Orleans in the state of Louisiana for 1 week, and then the last week for 1 week in Washington DC. There are 3 bidang YSEALI ya, ada 3 bidang. Yang pertama civic engagement, keterlibatan masyarakat. Itu bisa pendidikan, bisa bidang hukum atau bidang politik, etc. Kemudian yang kedua ada bidang environment, dan saya ketika itu mengikuti bidang environment di University of Montana. Kemudian yang ketiga ada bidang social entrepreneurship and economic development, bidang bisnis ya, bidang bisnis atau economy. And then beasiswanya itu beasiswanya the most important thing, beasiswanya full scholarship ya, full scholarship is from
US government, ya, from US government, and its full scholarship. Itu mencakup yang pertama tiket pesawat PP ya dari Indonesia ke US. Ketika saya ke Montana itu sekitar perjalanannya itu sekitar 22 jam ya pesawat ya, jadi agak lumayan jauh kalau di Amerika. Jadi kalau ditanya kenapa saya tertarik belajar di Amerika, karena Amerika itu salah satu negara yang agak jauh dari Indonesia. Jadi kita bisa lama di pesawat dan lainnya ya, juga diberikan tunjangan budaya, surat dan insidental. Di Wesley itu pertama kita belajar di kampus ya selama 3 minggu, 3 minggu di kampus. Kemudian ada juga study tour. Jadi di kampus itu juga kita ada study tournya. Saya ketika itu di University of Montana di kota Missoula. Ada study tour juga di ibu kotanya Montana. Montana itu salah satu bagian negara di Amerika ya. Dia ada study tour juga ke ibu kotanya Montana ketika itu. Ibu kotanya Montana itu Helena. Kita juga pergi ke Helena, belajar tentang kepemerintahannya. Kita ketemu sama bupatinya Helena dan lain-lain ya. Dan sama camatnya juga kita ketemu. Juga kita belajar tentang pengembangan kepemimpinan. Ini of course ya, pengembangan leadership development. Kemudian kegiatan budaya juga, kita belajar juga kegiatan budaya, kita juga ada tinggal bersama keluarga angkat di sana nanti. Jadi hari Sabtu dengan hari Minggunya itu kita pergi dijemput sama keluarga Amerika, kemudian kita tinggal di keluarganya hari Sabtu dengan Minggu. Kemudian untuk persyaratannya, itu yang pertama berusia antara 18 sampai 25 tahun, merupakan mahasiswa atau pelajar, jadi harus mahasiswa dan umurnya sekitar 18 sampai 25 tahun. Kemudian merupakan warga negara, boleh Indonesia, Brunei Darussalam. Ketika itu saya campur semuanya dari Indonesia. Di University of Montana itu ada bertiga kami, saya dari Unsia, ada juga kawan saya dari Universitas Sudirman ya, kemudian satu lagi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, berempat kami, satu lagi dari Untan, berempat ya. Yang paling banyak itu dari Indonesia 4, yang lainnya 3, Thailand 3, Vietnam 3, Filipina 3, Malaysia 2. Semakin kecil negaranya semakin kuotanya itu sedikit. Kami semuanya sekitar 24 orang di sana. Untuk Indonesia ketika itu se-Sumatera saya 2 ya, satu saya dari Aceh, satu dari Medan. Se-Sumatera itu 2, seluruh Indonesia itu 24 kuotanya ketika kami dulu. Kemudian merupakan mahasiswa ya, kemudian punya kemampuan bahasa Inggris artinya ya, mampu membaca, menulis dan berbicara bahasa Inggris. Dan bisa kita apply for visa nanti ya, ketika kita apply visanya kita di approve visanya. Kemudian kriteria seleksinya, yang pertama kita memiliki kualitas dan potensi kepemimpinan. Kita mungkin ini dari CV kita dilihat ya, dari track record kita ikut organisasi gitu. Lebih bagusnya kita tuh jadi pemimpin di satu organisasi. Kemudian kita punya minat di 3 bidang tadi itu, chief fit engagement. Ini semua bidang tuh udah masuk ke 3 ini. Semua bidang, apapun masuk. Misalnya bidang pendidikan bisa masuk di Chief Engagement, atau dia bidang pendidikan ada kaitannya dengan environment, bisa juga ambil ke environment. Saya gitu dulu. Jadi saya aktif di pendidikan dan environment. Jadi saya ambil di environment. Bisa juga di bidang bisnis. Semua bidang bisa masuk di YSL ini. Tinggal disesuaikan aja. Kemudian kita menunjukkan komitmen pada layanan masyarakat. Kita juga punya minat mempelajari bahasa Amerika ya. Dulu saya memang pengen kali ke Amerika, nggak di negara lain. Salah satunya karena Amerika itu jauh ya, salah satu negara yang jauh. Jadi nggak tanggung-tanggung lah itu artinya. Dan lain-lainnya ya. Kemudian ini ada beberapa gambar ya, ketika saya di University of Montana.
This is the place that we stay in University of Muncena. It's called Comfort Inn. Ini salah satu tempat tinggal kami dulu ya, dekat kampus. Kami juga dikasih sepeda gitu. Kampusnya itu pakai sepeda. And then we also perform Idul Adha in Amerika. Ketika saya itu sehari setelahnya saya tiba di Amerika langsung Idul Adha. This is tempat berkumpulnya Muslim ya di University of Muncena. It's like Muslim Association. Ini dari Timur Tengah nih Bapak nih yang tengah nih. Dan sana kayaknya minoritas warga Muslim, nggak terlalu banyak. Nah, ini kawan saya dari Malaysia dan dari Indonesia. Yang Muslim itu dari Indonesia dengan Malaysia. Ini sekitaran kampusnya, depan kampusnya ya. Kemudian ini di kelas, semua kami ini sekitar 24 orang seluruh Asia Tenggara ya di kelas. And then di sana juga nanti akan mengikuti volunteering program ya, program sukarelawan itu. Ini di Washington DC. Kemudian juga yang ini yang mungkin ya kalau orang Indonesia yang nggak punya musim dingin, mungkin dia pengen to feel snow ya, merasakan salju. Dan juga kami sempat salju di sana. Nah, saya berangkat di sana itu ketika musim fall. Nah, ini monumen di Washington ya, yang tempatnya Spiderman itu ya, Spiderman. Kemudian juga kita keliling di US State Capitol ketika itu ya. And then juga ada wisudanya di Washington DC. Ya, I think it's all Kak Fani ya. Thank you so much. All right, thank you so much, Pak Muhaizir. It's very amazing experience and also presentations about Waisili Academic Fellowship Program. All right, so before we talk about the questions and answer, disimpan dulu nih karena kita mau lanjut ke presentasi kedua. Nah, bisa ditanya-tanyanya nanti setelah semua speaker udah presentasi. Nah, yang kedua ini adalah presentasi dari Zizi. Nah, Zizi ini adalah one of an exchange students in Ontario High School. Jadi masih SMA nih. Nah, program exchange itu nggak cuma ada untuk anak kuliah, tetapi ada untuk anak-anak SMA. Nah, what is the programs? So Zizi joining a programs called Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Jadi ini adalah salah satu rangkaian acara exchange yang disponsori oleh US Embassy dan juga AFS. Nah, so Azizi is also a student dari MOSA di Banda Aceh and now currently studying in Ontario High School. All right. Hello, Zizi. Hello. All right. So time and place are yours. Okay. Thank you so much, Kak Fani. Perkenalkan semua, nama saya Zizi dan pada tahun ini saya berkesempatan untuk ikut pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dalam rangka program KALIES. Nah, seperti yang dikatakan Kak Fani tadi, program KALIES ini itu program full beasiswa ke Amerika Serikat. Dan khususnya ini kepada anak-anak SMA. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat itu khususnya untuk siswa-siswa itu sangat jarang kan. Banyak pertukaran pelajaran itu kepada S1, S2 yang sudah kuliah. Tapi untuk SMA ini salah satu dari, bukan salah satu sih, ini satu-satunya program pertukaran pelajar yang full beasiswa. Nah, jadi langsung aja saya share screen. Oke, kelihatan kan?
Gimana? Pada kelihatan? Yes. Oke. Nah, CALIAS program stands for the Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program. Program ini program full beasiswa dari US Department of State, diberikan kepada anak-anak SMA seperti saya bilang tadi, yang bertujuan untuk memberikan sebuah mutual understanding di antara anak-anak dari countries with significant Muslim population and the American people. Nah, jadi tujuan programnya ini dibuat ini itu untuk memberikan kepahaman kepada orang-orang Amerika ini sama orang-orang Muslim. Nah, program ini sebenarnya didirikan pada tahun 2003 setelah kejadian 9/11. Nah, jadi mereka ingin meluruskan setelah apa yang terjadi di Amerika Serikat pada 9/11 tersebut. Sejak 2003 ini mereka sudah mengirim 1.000 siswa Indonesia. Nah, program di sini memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kelas 10 dan kelas 11. Diberikan kepada siswa-siswa yang berprestasi dalam bidang akademik sama non-akademik, dan terbuka peluangnya kepada siswa yang difabel. Nah, setiap tahunnya, biasanya kalau dari Indonesia nih, ada sekitar 80 siswa yang dikirimkan ke Amerika Serikat nih. Nah, dan tentunya seleksinya itu panjang ya. Seleksinya itu ada, kalau saya sendiri seleksinya itu 1 tahun. Jadi nanti ada beberapa tahapan sampai akhirnya kita terseleksi dan berangkat ke Amerika Serikat. Sayangnya tahun lalu itu online, tapi alhamdulillah tahun ini kita bisa offline dan saya bisa berada di Amerika Serikat. Oke. Nah, kalau nanti sudah ada di Amerika Serikat, ngapain aja sih? Nah, kalau udah di Amerika Serikat tuh, nanti kita tuh ikut berbagai aktivitas gitu ya. Yang kita ikuti itu ada volunteering, ada juga nanti memperkenalkan budaya kita ke orang-orang Amerika ini. Terus ada juga membuat lifelong relationships gitu ya, between people from various background. Nah, nanti pas tinggal di Amerika Serikat itu, kita tuh tinggalnya tuh sama host family. Nah, ada yang tahu nggak host family itu apa? Oke, jadi mungkin ini istilah baru, tapi host family itu adalah keluarga yang dipilih oleh program untuk mengangkat anak-anak pertukaran pelajar. Nah, jadi kalau kita sebagai anak pertukaran pelajar gitu ya, saya sebagai anak pertukaran pelajar, saya akan berada di rumahnya orang tua asuh ini atau yang disebut host family. Nah, jadi host family ini bertindak sebagai orang tua kedua kita gitu. Nah, selama berada dengan keluarga asuh ini, nanti semua akan ditanggung tuh. Yang misalnya makanan itu semua bakal ditanggung sama orang tua asuh. Nah, palingan yang nggak bakal ditanggung itu kayak aktivitas sendiri nih. Misalnya kalau mau hangout sama teman-teman gitu ya, kalau mau pergi ke teater segala macam, itu pakai uang sendiri. Tapi tenang aja, karena dari programnya sendiri ini juga akan ada dikasih stipend sebesar $125 setiap hari, setiap bulannya itu. 7 requirements untuk ikut program KLCS ini adalah kelas 1 dan kelas 2 SMA. Terus ada batasan usianya juga. Ini untuk yang 2022 sampai 2023. Kalau sebenarnya gimana? Program ini ketat ya kalau masalah batasan usia. Jadi sebelum mau apply itu saya sarankan untuk cek batasan usianya. Tapi walaupun misalnya agak melenceng gitu ya sedikit, coba aja apply gitu. Mana tahu beruntung atau rezeki gitu ya. Nanti yang akan perlu ditampilkan untuk membuat
kalian stand out sebagai applicants itu adalah prestasi kalian, tapi nggak cuma di akademik, bisa juga di non akademik gitu. Kalau misalnya kayak di OSIS, MPK segala macam. Persetujuan dari orang tua perlu, ada persetujuan dari sekolah, terus the sertifikat lahir di Indonesia. Nah, terus kalau udah punya paspor Amerika gitu, itu nggak boleh untuk mengikuti program ini. Atau misalnya salah satu dari orang tuanya itu punya keluarga negaraan Amerika, itu nggak bisa apply. Nah, yang di cover sama program beasiswa ini itu termasuk visa. Ini kan karena full beasiswa ya. Jadi yang di cover ini banyak nih, ada visa, terus perjalanan dari Indo itu ke Amerika Serikat tuh sampai rumah orang tua asuh itu ditanggung. Terus nanti ada yang namanya orientasi sama reorientasi gitu. Jadi reorientasi itu untuk mempersiapkan kita ini supaya nanti bisa sukses pengalaman pertukaran pelajar kita. Ada juga reorientasi nanti untuk mempersiapkan kita untuk pulang. Nah, nanti yang di cover juga biaya-biaya kebutuhan gitu ya, kebutuhan selama tinggal di Amerika Serikat, dan juga kebutuhan sekolah kayak kalkulator segala macam itu bisa di cover sama programnya. Oke. Nah, register. Oke, itu nanti sih. Nah, ini saya ada juga foto-foto ya, misalnya foto-foto selama pertukaran pelajar. Akan saya share sebentar. Oke. Nah, foto-fotonya ini. Nah, misalnya gini nih. Nah, ini baru aja beberapa hari lalu saya ini berkesempatan untuk ikut volunteering ya di DC, di Washington DC. Itu sekitar 6 jam dari di mana saya sekarang tinggal di Ontario, Oregon gitu. Nah, ini teman saya, ini juga dari Indonesia nih ya. Jadi ada banyak anak pertukaran pelajar ini dikumpulkan di satu tempat di DC untuk melakukan berbagai aktivitas gitu ya. Jadi sebenarnya seru-seru itu. Nah, ini juga ada teman-teman saya dari Afrika, ada dari Turki, ada dari Romania, Jordan, Georgia, ada juga yang dari Filipina, ini juga di Indonesia. Nah, jadi kita tuh dikumpulkan dari anak-anak pertukaran pelajar di seluruh dunia gitu untuk membuat mutual understanding dan juga memberikan ide-ide gitu. Ide-ide untuk bisa diimplementasikan nantinya pas pulang Indonesia. Karena ini kebetulan reorientasi saya. Nah, oke. Nah, ini foto lagi ada yang oke. Nah, kalau dilihat sangat asik sih ya. Tapi cara apply-nya ini gimana? Nah, kalau mau apply, kalian bisa kunjungi website resmi dari programnya itu, yaitu afsindonesia.org. Gini. Nah, ini website yang perlu dikunjungi ini. Setiap tahunnya program ini membuka peluang bagi anak-anak SMA ini, dan biasanya diberikan pada 80 siswa kan. Nah, oke,
berapa menit lagi nih? If you want to continue again a little bit, it's okay. But if you are enough, I think it's also fine. Oke, kalau masih ada waktu, ayo sih. Alright, mungkin nanti Zizi bisa share-share lagi kalau ada teman-teman dan juga kakak-kakak di sini yang mau bertanya nih tentang program-programnya. Dan kalau nggak salah juga untuk KLY sendiri ada beberapa peraturan baru nih yang diterbitkan khusus untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Nah, salah satunya itu jika ada satu keluarga yang pernah mengikuti program KLYS, maka untuk 2 generasi ke depan tidak dapat lagi mendaftar. Jadi misalnya kita mau mendaftar, kemungkinan untuk anak kita juga belum ada kesempatan nantinya untuk mendaftar di KLYS karena itu ada regulasi baru. Nah, tetapi ada juga nih program lain, contohnya dari IFS sendiri. Selain ada KLYS, ada juga IFS program sama program pertukaran ke Jepang. So it's fun untuk exchange program di bagian IFS ini. Nah, tapi untuk yang IFS sendiri biasanya nggak fully funded, but we can get sponsor from anyone to pay our experience. But it's not easy to get the sponsorship. So many people choose KLYS because it's fully funded program. And I think the longest program because programnya itu 1 tahun untuk anak SMA. So this is very fun untuk anak SMA. Yes. Benar. Okay. So if you guys have questions, you can also write it in the chat box, or later you can turn on your microphone and you can give the questions directly. All right. So we are going to our third speaker. Ada Kak Rahma di sini. So I would like to talk a little bit about her background. Jadi, she was born in Pulau Le Sakti PD, and she was graduated from Universitas Syah Kuala and hold a bachelor degree of English teaching education. I think Zizi, you can stop the screen share. I'm sorry. All right. And I will continue about the background. So Kak Rahma taught English in different ages of students for 10 years and has teaching experience in Banda Aceh, Semarang, and also Turkey. And in 2018, she was awarded in Fulbright FLTA scholarship to teach Bahasa Indonesia at Harvard Kennedy School of Government in Harvard University, and taught and also introduced Indonesian's language and culture there. So currently, she is enjoying a time and a moment with her 6-year-old month son, and living with her family in Manchester, United Kingdom. And the fun thing is when she has free time, she tries to catch some naps, and also when she was in a good mood, she tried to do fun things, for example, like painting, writing, and also photography. And you guys need to know also, she owns a YouTube channel, Rahma Po, so you can follow or subscribe the YouTube if you want to know more about her activity and also fun things in the United Kingdom. All right. So for Kak Rahma, time is yours. Thank you so much. Could you hear me? Yes, we could hear you. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Greetings from Manchester. It's still 3:40 a.m. here, and it's sahur time. Well, it's quite difficult actually for me because my baby is sleeping. Don't make any noise, please.
Okay. Well, here I'm talking about FLTA. It's a part of Fulbright Scholarship, stands for Foreign Language Teaching Assistant. What I can say about this scholarship, it's amazing. Yeah, it's of course all of scholarships are amazing, like Zizi's, Mohajir's also, and this scholarship particularly it is for professionals, for teachers who teach English and also English or BIPA. BIPA stands for Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. So, as the name FLTA, in this scholarship, the program is to teach Bahasa Indonesia, where, of course, in universities in United States. So this is, probably, yeah, like Zizi said before, most of scholarship are for master degree or doctorate or PhD, right? But this one is for teachers. And the feeling teaching in universities, it feels like working in abroad. It feels different. And it's not only teaching Bahasa Indonesia, but we have opportunity to study also at the university, but not to earn any degree. So I can say it's just like to experience the environment, or yeah, to know if you are interested to study, for the future. It's really good for you. Oh, by the way, I'm so sorry I don't have any slides. I don't know about it. This is my bad. I didn't ask about it, so I will just talk, and later I can show you from my IG post, inshallah, about my photo if you want to see. Well, I will continue. So this program is for 9 months, and Alhamdulillah, in 2018, I was awarded the scholarship and I was placed in Harvard University. So far from Aceh, there were only 4 of us. 2 former FLTA before me. One of them is here now. Hello, Kak Tricia. Kak Tricia is the first FLTA from Aceh, and I am the 3rd one. There is also the 4th one. I think she talked before in last year in the same program. Okay, Miss Tricia is waving her hand. And then for the teaching program, there are 2 roles actually. The first one is teaching assistant. The other one is primary teacher. In Harvard, I got primary teacher. It means I am the only teacher there. So I prepare everything. I prepare the lesson, everything. It feels like, I am the headmaster of the school. I am the headmaster. I am the teacher. I am the everyone. So yeah, the only teacher. So I taught Bahasa Indonesia to different ages of students, also different level of learners as well, beginners, intermediate and advanced, every levels. But in some other universities, they can be an assistant. So it means there are primary teachers and they are the assistant only. So they help the lecturer to prepare everything, or to grade, or to examine, or to assist the students. But of course, being an assistant or primary teacher, it has plus or minus, but the experience is wonderful, of course. And then the studying there, I told you before, it's not earning the degree. So
you can audit the lesson. What does it mean? So you just enter the class, listen to the lecture, and yeah, probably read some books, prepare yourself for the class, and engage yourself in the class while in the discussion. Or you can take it for credit as well. So it's just like in a regular class. You take the class, and then you take the exams as well, and you will get a score for that. So like you can see yourself how you do in American universities, like whether you're good or you still need to learn more. But in Harvard, unfortunately, I cannot take it for credit. I must audit the class. But it's also a good thing. When you audit the class, it means you have more time to explore the place, or more time to teach if you like, of course, and more time to to travel, of course. and then a part of teaching, studying, you can also promote Indonesian language, Indonesian culture, not only in the university, but in other places, in other events. Like, in USA, the Indonesian community, they usually hold like Indonesian program, Indonesian festival before COVID. But I think now probably they are doing that again. Is it true, Zizi? Probably, yeah, I think so. No COVID anymore, yeah. So they usually have festival, and in that event, you can share like, sharing Indonesian food, or sharing Indonesian arts, dance, music, and etc. And in this program, especially, you also have a conference with other FLTAs. So this program is not only for Indonesia, but this one is for the whole country, for the whole world. I can see like for most of countries. How many countries? I'm sorry, I forgot about it, but probably like around 60. So you will meet with other FLTAs from those countries in Washington, D.C. In December. And there, of course, you will promote your culture as well. And you will, you will make friends with them as well. So this is also one of the benefits of this program. So talking about this program, of course, you are wondering about the requirements. The first one, you must be a teacher. You must be a teacher. So it means you need to graduate first. At least you have 1 year experience teaching, and you must be an English teacher or BIPA teacher. So it's not only, a regular Bahasa Indonesia teacher. No, it's BIPA. You teach Indonesian for foreigners. And then the other things are just like, regular requirements. It is like TOEFL, IBT. In the selection process, you don't need IBT, but ITP is accepted. And then you must be 20, I'm sorry, I forgot about this, but you can go to Aminef. The website is www.aminef. You can see all of them there. But the two important things is you must be a teacher
and it's the TOEFL one. It's 550. And then for the selection process, the first one, of course, it is document things. Yeah, and this document things, you also need to include the essay. And then after the document, there will be interview if you are selected. The interview is in Jakarta. But I don't know, no, probably because, you know, during the COVID, after the COVID, they might have via Zoom or other apps. And then after the interview, there will be UKBI. UKBI is Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. So it is like a TOEFL, but Indonesian TOEFL. Yeah. You can test your Bahasa Indonesia through UKBI. Let's see, are you good in UKBI or are you better in TOEFL? And then after UKBI, there will be TOEFL IBT. And then there will be documents again, but you will submit it online. And with this document, you need to submit 3 essays. It's about your objective, and then about telling about your culture, and then telling also about the teaching of Bahasa Indonesia. And then after the essay, there will be a matching process. So this matching process is the last step. When you are in this matching process, well, I don't want to say that you are guaranteed, but actually you are guaranteed that you passed all of the process already. You know, it's just to choose which university you want. But it doesn't mean that you will be placed in the, you know, university you wish for. So that's all of the selection process. And the good thing is you don't need to worry about money, because everything will be fully funded, okay? Even since from the selection, since you go to Jakarta for interview, for UKBI, for IBT, even when you are, you know, you're going to conference later, it's not only for the things you really need, but also, you know, like for pocket money and other things. And the stipend is really, well, it depends actually. It depends where you are staying, like in Boston, because I stay in Boston. And the living cost is quite expensive. So I can say, yeah, it's quite a lot. But if you stay in somewhere like Texas, probably, well, I can say it's lower than in other places like Boston, New York, or Los Angeles. And I really encourage you, everyone. Oh, wait a second. Is this a question for me? Oh, okay. I think we will answer the question later, right? Okay. Yeah, and from Indonesia, Alhamdulillah, all of us are placed in good university in US. It's like Harvard, Yale, Stanford. What else? Columbia University and other Ivy League university. So, you know, just hanya berdasarkan S1 ya, hanya berdasarkan S1, but you can teach there, and you teach
even to PhD students. So can you feel that one? It feels amazing, right? Mungkin ini lebih bisa memotivasi. I will share you my photo when I was there. Wait a second. I'm using my phone, so you know it's quite hard to share. Oh no, I think it's as easy to share like in. I found it. Screen. Oh, I'm sorry. I show my picture now. Yeah. So this is when I was in Harvard. Can you see my photo? I was with John Harvard statue. The fun fact is actually not his statue. And then here, this is the Boston and Cambridge. And yeah, when I was experiencing the snow in Harvard here. And this is when I promote Indonesian culture. Wow, it looks like in Narnia, right? Yeah, wherever you are, you can write and send it to Serambi, Indonesia. And this one is in Texas. This one is in, you know where it is? You can see the Hollywood sign here. Yeah, this one is in California. And yeah, this one is in Alcatraz, San Francisco. And this one is in Boston. Okay. Yeah. Yeah, I think that's all from me. I hope all of you are motivated. If any of you are teachers, I'm sure there are some of you here. You are motivated to participate in this scholarship. If you are still studying in university right now, you can prepare for this, and hopefully you will be one of the Fulbrighters family. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. All right. Okay, everyone. Thank you for all the speakers. So today we are in questions and answer stations, Q&A especially. So if anyone has a questions, you can write in the chat box, or you can raise your hands. And so I saw there is one question. Banyak kali adik pakai kacamata. I'm sorry. All right, so there is one question. Two questions I found in a chat box. So the first one is from Agus Rizal Aldi. So berapa sih grade kelancaran bicara bahasa Inggris saat mendaftar dan sebelum berangkat? So range-nya itu kalau dari 0 sampai 10, kira-kira untuk bisa berangkat berapa ya range-nya? Atau mungkin ini bisa juga dijawab tentang berapa sih nilai TOEFL ataupun seperti TOEFL atau IELTS yang harus dimiliki oleh setiap applicants untuk dapat mendaftar. Nah, mungkin dari ketiga speaker kita bisa menjawab nih. Bisa dimulai dari Bang Muhajir dulu misalnya. Dari YSEALI program, apakah ada IELTS yang harus dipenuhi dan berapa TOEFL-nya misalnya? Terima kasih pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya, good question ya. Untuk YSEALI itu tidak ada TOEFL, tidak ada persyaratan skor tertentu. Jadi mungkin salah satu kelebihan YSEALI ya. So you can apply with whatever score you get. Bebas. Jadi nggak ada syaratnya.
Kalau dapat 400 boleh, dapat 500 bagus, atau dapat 600 juga best ya. So nggak ada persyaratan untuk kelancaran berbicaranya. I think if you perform well when interview, nanti kan ada tahap seleksinya, salah satunya interview. Kalau misalnya kita bisa perform well ketika interviewnya dan syarat-syarat lainnya lulus, insya Allah lulus gitu. Jadi nggak ada penilaiannya untuk speaking. Saya juga nggak terlalu pinter ya kalau bicara ya. Intinya kita ikut seleksi dan try to perform well ya in any step gitu. So yang belum punya skor yang tinggi bisa ikut Wisely. Skornya nggak ada batasan. Ya, thank you Kak. Oke, so jadi dari Wisely nggak ada nih batasan skor TOEFL atau yang harus dipenuhi lah misalnya. Jadi semua orang bisa berkesempatan nih. Jadi yang masih takut-takut untuk daftar Wisely ada kesempatan untuk bisa daftar di program Wisely Fellowship, Academic Fellowship Programs. Jadi bisa dipersiapkan mungkin untuk speakingnya aja, tapi don't worry karena TOEFL-nya bisa dikejar. So semua orang berkesempatan. So what about untuk YES program nih Zizi? Apakah ada limitations untuk TOEFL-nya atau TOEIC or anything? Okay, I'm just gonna speak English, okay? Because I feel really comfortable speaking English since I've been speaking it for 8 months now. All right. Okay. For the KLS program, there's actually, you don't need the IELTS or TOEFL test because in the selection itself, you're gonna have what is called as the LTIS test. Nah, jadi sebenarnya nggak ada syarat apapun mengenai tes bahasa Inggris gitu. Karena dalam seleksinya itu sendiri, nanti udah ada yang namanya seleksi bahasa Inggris, yang namanya itu LTIS test. Nah gitu. Untuk LTIS test sendiri itu, nanti kalau misalnya, if you don't get the minimum point that they set you to, you will have to like learn English and they will wait for you in a certain amount of time so that you get to that point, to that level of English expertise and go to the exchange program. Nah, jadi walaupun nanti misalnya udah ikut LTIS test tuh dari seleksi nasionalnya itu, walaupun poinnya tuh jauh dari yang diekspektasikan gitu, nanti bisa ikut les gitu. Bisa ikut les bahasa Inggris segala macam sampai poin kitanya tuh bisa berada di poin yang diharapkan sama program-program pelajarnya. Setelah itu beres itu. Oke. Jadi untuk KLIA sendiri akan ada is it LTIS? So we will get they will pay us to study so that we can pass. So don't worry again, karena semua orang bisa berkesempatan nih sebelum mahir akan diberikan juga nih sebuah biaya untuk kita belajar bahasa Inggris. Nah, oke. Nah, selanjutnya Kak Rahma nih yang nyambi sambil sahur ya ampun. Selamat sahur, Kak. Iya, ini saya nyambi sahur sambilan nyambi jaga anak biar nggak bangun ya. Nah, gimana nih Kak kalau untuk FLTA? Apakah? Ya. Untuk FLTA, minimum score untuk ITP yang pertama ya. The first selection when you submit the documents is 550. Tapi nanti ketika ikut TOEFL IBT itu minimumnya 80. Nilainya harus bisa didapatkan 80. Paling tinggi kalau IBT itu berapa? 120 ya kan? Jadi minimalnya 80.
Tapi saya yakin insya Allah teman-teman kalau sudah melewati proses wawancara, insya Allah bisa mendapatkan skor segitu ya. Okay. Alright. Terima kasih Kak Rahma. So again, untuk FLTS sendiri ada batasan skornya nih. Jadi setiap teman-teman yang memiliki major di English teaching atau mungkin di beberapa major tentang education lainnya bisa dipersiapkan tentang persyaratan untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan seperti yang dibilang Kak Rahmah tadi, nilainya minimumnya adalah 80. So bisa dimulai dari sekarang untuk mempersiapkannya. Karena sangat amazing ya to be able to study and also teaching in very famous university such as Harvard, Stanford, Yale, Columbia. That was a very famous university in the world. Okay. Alright. So untuk teman-teman juga misalnya mau menonton ulang kembali siaran dari program kita hari ini juga bisa cek langsung aja di YouTube-nya OIA nih teman-teman. So yes, bisa ditonton ulang lagi di YouTube OIA USK. Alright. So next ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ria Ervilita. Nah Kak Ria bertanya, if you don't have any experience to teach BIPA, but when you take the UKDI test, you got good score. Can we apply for foreign language teaching assistant? Nah, mungkin ini pertanyaannya khusus untuk Kak Rahma. Oke. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, if we don't have any experience to teach BIPA, but we have a good score in UKDI, can we apply FLTA? Oh yeah, of course you can. Because the experience is not only for BIPA teachers, but you know, you can be English teachers. I've never taught Indonesian before. I've never taught, you know, especially BIPA. I taught English only. So yes, as long as you are English teacher or BIPA teacher, it's not N. Yeah, so one of them. You teach English only, it's okay. You teach BIPA only, it's okay. Or you teach both of them, that's better, I guess. So that's okay. You take BIPA UKBI test after the interview test. So it means if you are accepted, you know, if you passed the interview, and then you will go to the next process, that is UKBI. So yes, of course. Okay, all right. Thank you so much for the answer. So if you have any more questions, you guys can write it in the chat box, or you can raise your hands and we will let you to give questions directly with us. Oke, sembari nunggu pertanyaannya, saya juga mau ngasih pertanyaan nih untuk para speakernya. Nah, when you are in the US, ada nggak sih culture shock yang dirasain waktu selama di sana? Mungkin kayak Bang Muhajir yang hanya 5 minggu, apa nih culture shock-nya? Dan juga Zizi yang lumayan lama selama 1 tahun, dan Kak Rahma juga yang tiba-tiba harus ngajar di kampus besar. Nah, apa nih culture shock di sana? Nah, mungkin bisa mulai dari Bang Muhajir dulu. Thank you for the question, Kak ya. Interesting question. Mengenai culture shock, mungkin nggak terlalu ya kalau bagi saya ya, karena kan saya juga kuliah merantau gitu. So I'm from West Aceh ya, I'm from West Aceh, called Melabo.
And then I study in Banda Aceh. I take English department in Shah Kuala University. Jadi ketika saya mendapatkan beasiswa YSL itu, kalau misalnya culture shock mungkin nggak terlalu. Awal-awalnya aja mungkin like food, mungkin ya makanan di sana kan agak lebih hambar daripada makanan di Aceh. Agak hambar kan. Kemudian mungkin kayak ikan gitu, ikan di sana tuh nggak terlalu masak kalau di sana. Nah, awal-awalnya aja. Nasi juga nggak terlalu sering makan kalau di Amerika pasti. It's hard to find rice. Bisa juga sih, banyak juga beras. Tapi karena kita terbiasa di Amerika, jadi nanti di sana kita terbiasa dengan budayanya Amerika. Jadi nasi itu nggak terlalu sering gitu. Kalau misalnya makan ayam, ayam aja. Nggak pakai nasi, kalau banyak nasinya daripada ayamnya. Yang lainnya, tapi nanti terbiasa sendiri. Misalnya sana kan sering makan salad itu. Kalau kita kan nggak sering makan salad, jadi sampai sana nanti terbiasa sendiri. Dan I think it's not culture shock, just to adapt ourselves to new environment. I think is one of the beautiful memories ya in our life if we can live in another country. Mungkin gitu Kak dari saya. Oke, good point ya tentang sebenarnya bukan culture shock tapi lebih ke adaptive behavior waktu di sana. Jadi kayak gimana cara kita mengadaptasi budaya dan juga untuk membuat diri kita sendiri merasa nyaman di sana. Contohnya dari makanan dan juga aktivitas-aktivitas yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilakuin di Indonesia, tiba-tiba di sana udah ada aja nih. Ya, okay. mungkin nanti akan miss nasi Padang ya, miss gitu. Yes, benar. Oke, dari tadi Zizi udah senyum-senyum nih. Mungkin apakah relatable tentang kerinduannya sama nasi Padang dan juga kesulitan memakan nasi di sana? Karena in my experience beras is kind of expensive. Jadi my host family juga nggak pernah beli nasi, so because it's expensive than bread daripada roti. So yeah, I miss rice a lot. So what about Zizi? Actually, as someone who's been in the US for 8 months, I have definitely experienced the culture shock. So as Kak Fani, we had similar experiences. Jadi kalau di Amerika ini kan pasti kultur kita tuh beda ya. Our culture is totally different. In the US, as what Bang Muhajir said, they do not eat rice. So they have all kind of carbohydrates, but they just don't eat rice. They have all bread, chicken, and all that stuff, but no rice. And also, what is so interesting is that in the US, they have the tipping culture. Jadi itu kayak ngetip gitu ya. Kalau kita makan di restoran di Amerika itu, kita selalu we are expected to tip the waiter or the waitress itu. Nah, selama kita di US, kita tuh selalu diharapkan untuk bisa ngetip para pelayannya situ. Nah, kalau kita nggak ngetip tuh kita dianggap itu sebagai orang yang rude atau nggak sopan gitu ya. Nah, terus ada juga kultur Amerika tuh mereka misalnya seperti hal-hal yang simpel ya, kalau cuci baju atau cuci piring itu selalu mereka udah punya mesin sendiri, dishwasher atau washing machine. Jadi tinggal mereka masukkan semua situ jadi. Nah, American people is all about convenient and comfortable. Mereka semua itu berdasarkan kenyamanan ya. Jadi kalau misalnya di supermarket gitu, di supermarket juga American people have all kinds of food. Mereka punya semua jenis makanan yang nggak kita ekspektasikan sama sekali. Itu sudah ada dijadikan frozen food yang bisa di microwave selama 5 menit atau 10 menit gitu. Misalnya ada lasagna atau bahkan ada a whole meal gitu ya.
di Frozen. Nah, ada juga American culture yang beda. Pastinya kalau American people ini mereka masukkan sepatu atau sendal di dalam rumah gitu ya. As an Asian, pastinya itu sebuah shock yang besar. Karena kalau di rumah kan biasanya kalau masukin sendal itu kan nggak boleh gitu, kena marah gitu ya. Nah di sini tuh sebenarnya hal yang lumrah gitu. Masuk ke kamar, masuk gitu, semua pakai sendal sepatu. Yeah, I've totally experienced the culture shock. Tapi as a part of the program, the KLIS program, we are expected to experience this culture shock and we are expected to live with it. So yeah, I've totally enjoyed it. All right, that was an amazing experience and also culture shocks that you experienced. All right, so what about Kak Rahma? At that time, what is your culture shock? Okay, I don't know what to say. Probably I can say that it's not culture shock but culture surprise. Ya, ya, karena kalau culture shock itu kayaknya tepatnya lebih ke kita belum terbiasa ya dengan itu ya, ataupun kayak baru tahu mungkin kalau because I was in another country before, so I think I was prepared for the culture shock and I read a lot about the USA as well. But I wasn't really prepared to study in US, and yeah, I can say ada beberapa culture shock di India, di suasana di dalam kelas ya. For example, like students, mereka bisa duduk dengan gaya apapun ya ketika mendengar dosennya itu lagi menjelaskan. For example, you lift your legs ya, naikin kaki ke tempat duduk ya. Kalau di kita kan harus duduk yang rapi ya, nggak boleh seperti itu, pasti dianggap sangat tidak sopan ya. And then ketika ini juga we usually hear that kalau orang Amerika sangat disiplin, mereka datang tepat waktu, but that's not what I experienced. Ketika saya masuk kelas, tetap ada teman-teman yang datang telat. Kadang telatnya itu bahkan sampai 30 menit ya. Tapi maaf anak saya sudah bangun ya. Tapi dosennya itu tidak marah. Nah, ini yang sangat surprise ya. Dosennya tidak ada yang marah, tidak ada yang mengusir ya. Ya membiarkan saja, silahkan masuk, tidak masalah ya. Nah, jadi itu suatu hal yang bagus juga ya. Walaupun telat ya tetap bagus begitu. Kalau mungkin shock-shock yang lain yang di luar kelas, I don't think so. Moreover, mungkin tentang Muslim. As a Muslim, I feel very safe there in Boston. Ya, bahkan untuk jalan-jalan di malam hari pun juga sangat aman, alhamdulillah. Ya, untuk makanan. I don't know, probably because in Boston you can find Asian stores, so you can buy rice, yeah, and it's not that expensive. So I can still cook Indonesian food. So what I can say is it's not culture shock, but culture surprise. Banyak surprise-nya. Misalnya orang Amerika itu mereka suka bantuin, suka bukain pintu ya. Kalau kita lagi masuk, mereka di depan kita, mereka akan bukain pintu buat kita, nungguin kita masuk ya. Karena pintu-pintu di Amerika itu rata-rata berat ya. Jadi mereka pasti akan bukain. Alright, thank you so much for Kak Rahma for sharing the culture's surprise experience when you are in the United States.
Oke. Nah, tadi ada yang angkat tangan nih dari Agus Rizal Aldi. Oke, do you still have a question? If yes, you can turn on. All right, you can turn on the camera and the microphone. Okay. Assalamualaikum. My name is Agus Adli. I've been working in Kuwait right now, and I've been working also in Congo before. The way I want to join because I like to get this experience with my son and to tell the story of how things that really good that we can try this program. And the question is, how behavior when you a student scholarship and then you are stay with the what they call that house parents. Family that okay for you to perform your thing as Muslim, because I know American, I was working with them for years, and some of them they just horrible. All right, thank you so much for the questions. Okay, maybe some of you who has the host family, you can answer the questions. How is it feels like to be a Muslims in a family in the United States, which is majority is not a Muslims, and of course they practice different religion than us. And how do you guys perform your religion's practice at home? Okay, maybe we can start with Zizi, because I know Zizi stay with the host family for the past 8 months. Okay, thank you so much for the questions. That's a great question. Jadi sebenarnya tujuan dari program ini sendiri kan yaitu untuk membangun kepahaman ya di antara American people, di antara orang-orang Amerika sama orang-orang Muslim gitu ya. Jadi host parents yang udah dipilih sama programnya ini sendiri tentunya host parents yang bukan macam-macam gitu. Mereka host parents yang udah tertarik dalam Muslim, tertarik dengan budaya-budaya Muslim, dan juga tertarik sama kultur-kultur kitanya ini. Saya sendiri selama berada di Amerika ini, my host parents are so nice to me. Nah, my host parents accept me as a Muslim, although we as a Muslim are a minority. Some of them want to learn more about Muslims. They allow me to do prayer, they allow me to do fasting and all of that kind of stuff. Terus misalnya di keluarga ortu asuh itu ada anjing gitu, gimana gitu ya. Nah, karena kan orang-orang Amerika ini treat their dogs itu as their pets, as a family as well gitu. Jadi anjing-anjing mereka itu, pets mereka itu juga bagian dari keluarga. Nah, itu gimana tuh? Soalnya nanti nggak sah misalnya. Itu gimana? Nah, kalau dalam pengalaman saya sendiri, itu di kamar itu nggak boleh dimasuk animal. Di dalam kamar saya nggak boleh masuk anjing gitu. Itu udah kayak peraturan yang kami buat dari awal-awal pengalaman pertukaran pelajar. Ada juga anak-anak pertukaran pelajar lain yang nanti disediakan satu tempat gitu untuk khusus sholat gitu. Jadi ada dibuatin pagar gitu sama keluarga asuhnya supaya anjing-anjingnya itu nggak bisa masuk ke daerah situ. Yes, they allow us to do prayers and also. Ini saya juga lagi puasa gini ya. Puasa mereka sediain buka puasa gitu. Kadang kayak kemarin gitu mama asuh saya rela bangun jam 5 pagi gitu untuk masakin sahur gitu ya. Itu betul-betul it's very heartwarming karena kan kalau orang-orang Amerika ini bangun jam 5 pagi itu terlalu cepat untuk mereka gitu ya. Tapi mama asuh saya ini aja rela gitu bangun. Yeah, so they will totally understand that. Kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan gitu ya sama orang tua asuh, misalnya
ada sesuatu yang nggak nyaman gitu karena bertentangan dengan aturan Muslim itu sebenarnya cuma perlu untuk dibicarakan sama orang tua asuh dan mereka pasti akan paham dengan apa yang kita bicarakan tersebut. That's all from me. Alright. Jadi pengalaman dari Zizi totally fine. Host family juga welcome dengan praktis ibadah yang dilakukan oleh Zizi dan malahan mendukung dengan membantu untuk membuatkan sahur dan juga berusaha untuk membuat peraturan agar peliharaan tidak mengganggu Zizi ketika melakukan aktivitas ibadah. Oke. So, gimana nih dengan Bang Muhajir yang tadinya juga bercerita bahwa ada juga host family walaupun hanya bertemu di weekend. How do you deal with that? Yeah, thank you for the question, Kak. I think it's a good question too. I think when I say in Donald Trump country, I think I didn't get any serious difficulties in terms of being as a Muslim. Why? Because I agree with Zizi. They are very kind, especially orang tua angkat They are very kind. Baik kali mereka. They treat us like their own family, their own children persis seperti anak mereka sendiri. Jadi kami itu diajak jalan-jalan setiap sore. Ketika kami datang awal ke rumah keluarga angkat itu diajak keliling kampung lah gitu keliling daerah-daerah rumahnya itu, tetangga-tetangganya itu kayak diperkenalkan kita, kemudian juga dibawa jalan-jalan sampai dibeliin es krim gitu. Ada salah satu es krim yang paling enak di tempat saya tinggal itu dibeliin juga. So they treat us like their own family. Yang mengenai anjing yang Zizi, problem with dog, di program Wisely itu sebelum tinggal dengan host family-nya kami ada ngisi survei gitu survei gitu misalnya yang about our preferences. Misalnya ada yang nggak mau tinggal dengan keluarga yang ada anjing, jadi ada juga gitu. Jadi keluarga saya tuh nggak ada anjingnya, cuma kucing aja. So I don't experience any problem with any animal Kemudian juga di sana itu kan kalau misalnya as a man mungkin itu beda dengan Kak Rahma mungkin As a man kita ini kan nggak terlalu nampak Muslimnya. Mungkin kita ini kayak Asian aja gitu kan. Asian itu kan bukan Muslim aja gitu. Jadi no problem at all as a man. Maybe one thing that I hate the most is I can't perform prayer together. Nggak bisa salat jamaah, itu yang sulit mungkin. Jamnya bentrok mungkin dengan jadwal kuliah. Misalnya kita kan jam 12 sudah selesai kalau di Indonesia. Kalau di Amerika itu belum selesai, mungkin jam 1 masuk lagi gitu. That's the thing that I hate the most when I live in Amerika. Yang lainnya no serious problem I think. Kan orang itu juga nggak terlalu membahas tentang religion kecuali mungkin Kak Rama Kak Rama langsung nampak dia As a man, no problem at all. They are very kind. Thank you, Kak. Okay, all right. Thank you, Bang Muhajir. So, what about Kak Rahma experience about being a Muslim in America? Oh, the baby, it's so cute. Yeah, baby is awake now. He wants to join every time now. I have my phone. Because dia suka dia tampil All right. As I told you before, actually I didn't face any problem related to being Muslim there. Bahkan saya sempat surprise
I experienced there was a man, bapak-bapak ya, yang memang bule banget ya, kulit putih, memang ya orang Amerika berkulit putih. When I was about to enter to a train, and then bapak-bapak itu keluar. That happened in Idul Fitri, ya, Idul Fitri or Idul Adha. Dan waktu keluar bapak itu, bapak umurnya sekitar 60 tahun mungkin ya, dia langsung pegang tangan saya, dia bilang, Allah is with you, Allah be with you, seperti itu ya dia bilang. Dan dia tersenyum, apa ya, mungkin dia, saya kurang paham sih apa maksudnya, but what I feel is dia menghargai saya ya, walaupun dia sudah pegang tangan saya secara tiba-tiba langsung, ya itu bagian saya tidak suka ya. Ketika di Harvard pun apa namanya, I didn't face any problems as well ya. Saya misalnya duduk di tengah-tengah, tidak ada masalah, orang-orang tidak terlalu memperhatikan juga ya. Bahkan ketika kejadian yang di New Zealand, yang attack itu, yang di Christchurch itu, ada satu anak gadis ketika saya di train ya, dia lihatin saya sepanjang perjalanan. Rupanya ketika turun dia langsung samperin saya dan dia langsung bilang, I'm so sorry for what happened to Muslim in Christchurch. Begitu dia bilang. Oh, akhirnya saya jadi tahu. Oh, maaf ya. But I think it might be different if you stay in some other states, ya, di states yang mungkin tidak terlalu daerahnya tidak banyak pendatang ya, seperti daerah Ohio mungkin ya. Daerah Ohio, ya itu mungkin sedikit berbeda, bisa jadi orang-orang mungkin tidak terlalu tahu tentang Islam, dan ya mungkin akan ada ya yang tidak diinginkan lah ya. Tapi seperti di New York, Boston, karena ini sangat ramai sudah Muslim, jadi orang-orang di sana pun juga sudah lumayan paham, bahkan mereka juga paham tentang halal food seperti itu. Ya, yang penting percaya diri saja, dan kalau ada orang yang terlalu memperhatikan ya, kalau saya sih, kalau diperhatiin, saya menganggapnya, oh dia mungkin berpikir baju yang saya pakai bagus, atau dia suka mungkin dengan, ya, positive thinking seperti itu aja. Right. Yes, confidence is the best thing we can have, because if we confidence with what we have, then people will appreciate more and they will try to look forward and look at us as something's or as someone's very interesting to know. All right. So is there any more questions from everyone? Or maybe from the speakers, would you like to say something before we end today's sessions about exchange students and fellowship programs in the United States? I do have an advice, saran dari saya sendiri. Don't be afraid to try new things. Don't be afraid to go out of your comfort zone. Personally, exchange is such a great thing, such a wonderful journey. If you want to go to other parts of the world and see in a new perspective, yeah, I would definitely encourage you to apply for an exchange program. Yes, I totally agree 100%, because I also experienced the things, and that is really change how we see the world and how we see ourselves. So we can find more things we never see before in ourselves, then we can make it into something better and special when we grow older. All right.
Okay. So no more questions and no more maybe advice from the speakers? All right, if we don't have any more questions, I think I will say thank you to all the speakers today and also the participants. Thank you so much for joining us in today's USA Festival 2022. Thank you for giving your time from all the speakers, even though we stay in different time zone and different part of the world, but you have time and opportunity to speak with us in front of all the participants. Thank you so much for everyone. I would like to say thank you and goodbye. See you next time. Okay, don't forget to join our program again tomorrow. There will be a Ramadan news, and that is going to be the last event for USA Festival. Okay, thank you so much, everyone. See you, and don't forget to follow don't forget to follow OIA Instagram. Okay.